السلام عليكم تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو تخوازيام اني بريمير، جيسبر كو فوز الي بيان. نواصلوا اليوم في تقديم شرح الدروس، اليوم مع الصفحات 38 و 39. قبل ما نبداو أعزائي التلاميذ ما تنساوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود أسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. On commence par la page 38. لنبدأ بالصفحة 38. J'écris et je lis. أنا أكتب وأنا أقرأ. lis le texte. اقرأ النص. En classe. في القسم. Radia est une fille propre. Radia est une fille propre. Elle jette le papier dans la poubelle. Elle jette le papier dans la poubelle. Mourad est un garçon poli. Mourad est un garçon poli. Il ne pousse pas ses camarades entre les tables. Il ne pousse pas ses camarades entre les tables. نشرحوا النص. غادية est une fille propre. قالك غادية تكون فتاة نظيفة. Elle jette le papier. هي ترمي الأوراق في سلة المهملات. dans la poubelle. Mourad est un garçon poli. قالك مراد هو طفل مهذب. Il ne pousse pas ses camarades entre les tables. قالك لا يدفع بزملائه حول الطاولات. Exercice numéro 2. Complète la phrase avec les mots du texte dans ton cahier. املأ قالك الجملة. أكمل الجملة مع الكلمات الموجودة في النص. عنا مراد ne espace pas ses camarades entre les espaces point. نحوسوا على الكلمات الناقصة هنا. مراد روحوا للنص. قالك مراد est un garçon poli. هو طفل مهذب. il معناتها مراد ne pousse pas. donc الكلمة الناقصة هي pousse. ne pousse pas ses camarades entre les tables. donc عنا الكلمات الناقصة pousse و les tables. donc j'écris les deux mots. donc عنا Mourad ne pousse pas ses camarades entre les tables. Très bien. Exercice numéro 3. Écris sur ton ardoise le nom qui correspond à l'image, puis lis la phrase. اكتب على لوحتك الاسم المرتبط بالصورة. عنا deux images. ثم نقرأ puis lis la phrase. ثم نقرأ الجملة. عنا شفناهم هادو مقبل. les deux personnages. عنا هادي باتول وهذا منير. donc باتول porte un nounours bleu. قالك باتول هي راهي تحمل في النونورس أزرق. ومنير répare le vélo. منير راهي يصلح في الدراجة. donc j'écris les deux noms. donc نكتبوا لي deux noms. نكتبوهم. الحرف الأول ينكتب en majuscule ولا راه في بداية الجملة، وتاني راه نون بروبر. باتول ومنير هادو اسماء عالم، حتى ولو كان في وسط الجملة وتكتبوا الحرف الأول en majuscule. السنة الرابعة تقراو لو نون بروبر إن شاء الله. دونك نروحو l'exercice numéro 4. Recopie dans ton cahier en mettant la majuscule et le point. انقل على كراسك بوضع لا ماجيسكول الحرف الأول الكبير والنقطة. عندكم 3 فراز. عندنا الحرف الأول نكتبوه أو ماجيسكول ونديرو النقطة. دونك أنا نكتب لكم الحرف الأول ندير النقطة وانتوما تكتبوا لا فراز كاملة، تكتبوا الجملة كاملة. عندنا بلال مونت دون لو بوس. قالك بلال يصعد في الحافلة. لو بيبي دور. هنايا لو بيبي هذا الرضيع نائم. il balaye le tapis. هو يكنس في السجاد.
il balaye le tapis. دونك عندنا الحرف الأول هنايا il. دونك عندنا بلال كتبت لكم الحرف الأول بي أو ماجيسكول. عندنا لو بيبي تكتبوا لو أو ماجيسكول و il تكتبوا الإي أو ماجيسكول وديروا le point à la fin تاع la phrase. Donc نروحو l'exercice numéro 5. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. اكتب على لوحتك ثم انقل على كراسك le son بو bu بو bu تكتبوهم en cursive pou pu pou pu. Très bien. نروحو la page 39. صفحة 39. Je m'entraîne. أنا أتدرب. Écoute et répète la chanson La famille tortue. تكرروا الأغنية تاع عائلة السلحفاة. نروحو exercice numéro 1. Avec ton camarade dis les mots que tu connais. قالك مع زميلتك ولا زميلك قل الأسماء التي تعرفها. عندنا une poupée. هذه دمية. une poupée. Très bien. un tapis. un bus. un ballon. un papillon. une poubelle. un ambulance. Pardon, une ambulance. Une ambulance. Exercice numéro 2. Recopie les mots puis entoure les syllabes avec P ou B au tableau. هلكا نقول الكلمات ثم أحط على المقاطع الصوتية التي تحتوي على حرف ال P, الصون P ou B. Un bébé. Bébé. On a deux syllabes. Une nappe. Un robot. Une toupie. Syllabe pi. Donc, on a syllabe pi, bo, peu, B. L'exercice numéro 3. Écris le mot qui correspond à l'image. اكتب الكلمة التي ترتبط بالصورة الاسم الكلمة ثم اقرأ الجملة. عندنا هذه celle-là dans le panier de هذا مولود le papa مولود. Dans le panier de Mouloud, il y a une banane, une pomme, très bien, une toupie pour Mounir. Dans le panier de papa, il y a une banane, une pomme, une toupie pour Mounir. Dans le panier de papa, il y a une banane, une pomme, une toupie pour Mounir. لي نشرحو قالك في سلة الأب يوجد موزة تفاحة هذا توبي لي من أجل منير. لي à haute voix le texte. Il pleut. شوفوا هاد الأقواس اللي راهم دايرينهم هادو pour les syllabes هادو المقاطع الصوتية. Il pleut. il syllabe وحدة pleut syllabe وحدة. Batoul porte un bonnet bleu. Elle a un petit parapluie. Elle attend le bus avec son papa. Il pleut. هي تمطر. بتول ترتدي بوني bleu أزرق. Elle a un petit parapluie. لديها مظلة صغيرة. هي تنتظر الحافلة مع أبيها avec son papa. L'exercice numéro
6 5 écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. اكتب على لوحتك ثم انقل على كراسك كلمات une ambulance منير et باتول. هكا نكونوا انتهينا. on a terminé les pages 38 et 39. نتلاقاو أعزائي التلاميذ في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.